Presiden, akhirnya district ni presiden, akhirnya sini YTF ni leaders raw, regional chairman, TWF ni joto finai, akhir jaga-jaga ni jeksal sampani finai raw koi pam area ni joto pro rono puilaw hambai. Ang koita point sanai, mami ke sini kau jek bangma kau sabona kraha, jeti pramotha, Maharashtra ni नेतृत्व Tipramotha 2021 সিনচিও 19 সিনচিও চৌ ভাইয়ে তিনি জরা 4-5 বছর বচ্চি কোন সা পার্টি মানে চিনি ইহা ছোট্ট একটা পার্টি আঞ্চলিক পার্টি ও পার্টি অনেক সময় চোনো সাউ চিকন পার্টি ছোট পার্টি বিজেপি রাউকে বিশ্বমানানি মানে বড় পার্টি বিশ্বমানানি বড় পার্টি সব সময় প্রাণী বক্তারাও ব্রানি স্পিকারও সাও ব্রানি নেতারাও সাও যে তিপ্রামথা তাওকে চৌসে নাম্বার 1 দুশ্মন কে আসু বড় পার্টি ব্রান্ত চনো কৃত অনমা কাউয়া তার মানে মহারাষ্ট্র ক্রিয়া মহারাষ্ট্রনি ওয়ারিয়ার্স ক্রিয়া ব্রা আবশ্যক সিগন্যাল তিনিও বিজেপি নি নাম্বার 1 শত্রু যদি তিপ্রামথা ইয়ে ব্রা শিকার খেমিকে আং সাও তিপ্রামথা ন বড় ক্রিয়া CPM no boro Krisia, Congress no Kriya, CPM kintu national party, Congress for national party, kintu CPM by Congress no boro Krisia, Tipramotha no se boro Kriya. Aboni orthodox na, tar mane Tipramotha agami dino সরকার ও আচৌরাই এবং প্লাইওরাই তিপ্রা সারাও ট্রেক চুপ খেতে যায় আবশ্যক সিগন্যাল আমরা এলাম নরম তাউনি দুর্বল তাউনি যারা চিনি কার্যকর্তা চিনি গ্রাসরুট তাউনাই গ্রাসরুট লেভেলও যারা সামুং তাউনাই মনিটরিং কমিটিও যারা তাউনাই প্রাইমারি লেভেলও বুথ লেভেল কমিটি ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিভিন্ন স্তরে স্তরে কমিটিও যে তাউনাই চিনি কার্যকর্তা চিনি যে সামুং তাউনাই রাও ওয়ারিয়ার্স রাও নরাউনাইনি রিকোয়েস্ট বসে নরাউ দুর্বল তাউনি बीजेपी चोनो क्रिए तो ग्रासरूट पर हामया सब मामी मुले चीनी एजेंडा सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी राव बरो नेशनल इंटरेस्ट तो ये बार-बार साउ चीनी आंचलिक पार्टी बाय नेशनल पार्टी डिफरेंट बनो आंचलिक पार्टी वहाँ सब समय निजे लोकल नि इशू नो लोकल नि डिमांड तो ये काउसाउ तीनों सबसे बड़ा पार्टी तीनों बीजेपी सरकार जो एलाइड पार्टनर तब चलो शत्रु ही जेतु माने हा जो बरनो शत्रु हिसाब नचन एक्सेप्ट केने ग्रहण केने जो चैलेंज केने बीजेपी बाय आर्मी ताकरिजी बो आउनानो साओ के ट्रे काओ जे चिनी स्क्रिप्ट नि विचारो काउब्रो जे कुनो चिनी इंडिजिनस रनि भाषा महाराष्ट्र बार-बार सातो चिनी अधिकार निकाओ नाम जतो सियो जे चिनी एग्रीमेंट निकाओ लैंड नि अधिकार निकाओ लैंग्वेज नि भाषा नि अधिकार निकाओ दिने एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डायरेक्ट फंडिंग राव अनेक किछु हिस्टोरिकल चिनी जे हिस्ट्री प्लेस नि बुमुंग राव चिनी जागा बुमुंग राव जतो प्रिजार्व केने बाय महाराष्ट्र चिन बाय थांसा के तोंगे चों चिनी माइथाइ न चिनी अधिकार न तिबेने बाय बार-बार चिनी महाराष्ट्र न दागे आबन बाय चों साव तिप्रामथा ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम तिप्रामथा आबक दल बाय डिफरेंट तिप्रामथा ने आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट बरो हा बुक पाइ माने राजनीति नुनो पुइचारिए नुनो डेवलपमेंट नि काउ साये नुनो चाकरी नि काउ साये नुनो बरो राजनीति खाने किंतु चौहा चिने अधिकार नि तुये काउ सानाय चिने अधिकार नि तुये चौ आंदोलन खेनाय बुबाग्रा बार-बार न सातो चिनबये बुबाग्रा कुनो दिन बिन बये saya बुबाग्रा चिनी तिप्रा सारौनि काहाम बये साओ तिप्रा सारौनि भविष्यत बये साओ नेक्स्ट जेनारेशन रो बये काउ साओ एवं बुबाग्रा बुंसाइ समय फाइट खेये তিনি 3-4 বছর তিপ্রামথা যেভাবে স্ট্রং হা ট্রেব স্ট্রং খেলে বয়ে ওয়ান ইউনাইটেড নোটিস ওয়ান নোটিস তাও যে প্রচারণ তম লাইথানে 27 তারিখ महाराष्ट्र नेतृत्व पूरा नॉर्थ ईस्ट इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस रो जो तो एक वन मानी बाये शुरुआत हा
आगामी दिनों ट्रेस स्ट्रॉन्ग है हमें नाम क्रियता तुमने ताकरो वो विकास ट्राइबल फॉर मिनिस्टर चिनी विकास बाबू नोनो बीजेपी उ yang ke mana bonus challenge ke tahun kukum de ko lai wah musuh sahos tahun mahate ne no se onek cinta makau karon bo tahun bo prai do কিন্তু নলে ব্রহ্ম তাই আছে ব্রহ্ম সেম কুকুর আইকে মুসু জরাও দাপট তো আবিনি মুসু জরা প্রাও কয়দিন বয়া প্রাও বিকাশ কি 5 বছর পার্মানেন্ট বইরে বিকাশ ও কি ট্রাইবাল ফর ডিপার্টমেন্ট বিনি পার্মানেন্ট পুজে বজে আবো কাউ সামো আমি আবদিমা কাউ রাউচুং বারিকে মানে নিন্দা কেউ বরিমা চং টিপ্রাসারো আবদিমা কাউ বাই স্ক্রিনেমা জানিয়া নামখে চং বিসকাউ থুইনি নাই চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ নো স্পদার্য খেলাই চিনি ভাষানো স্পষ্টীকৃতি নাই ডক্টর মানিক শাহ দেরি নাই বদে চিনি ভাষানো সারাই বিনি নো ডক্টর মানিক শাহনি কিচেন অফ মামুই সঙ্গাই আমদে কি দিন দিন দাঁড়িয়ে খেলাই না বদে খেলাই আইনি নো মামুই সং চালাই আমসে নির্ধারিত খেলাই আমসে ডিসিশন লানাই বদে সারাই যে চিনি ভাষানো নুসে মা খেলাই ব ভাষা সে মাউনাই নিনি इंग्रजी भाषा में हुई अब फॉरेन लैंग्वेज जो दी फॉरेन लैंग्वेज सुना एक्सेप्ट हमें क्या नो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश जे लैंग्वेज सुना ऑफिशियल लैंग्वेज ये रिकॉग्नाइज सिमो सारा भारत वर्ष अब ऑफिशियल लैंग्वेज तो दिले थी उम्मीद थी जो दी बीजेपी रहो रोमन स्क्रीन ना आसु चाहिए बा इंग्रजी भाषा ना आसु चाहिए क्या नंग दिनिंग सारो इंग्लिश मीडियम तक होले निनिम सारो इंग्लिश मीडियम ता थोड़े विद्या ज्योति ने जो तो इंग्लिश मीडियम थे वो मम्मी इंग्लिश मीडियम थे मम्मी बांग्ला मीडियम में नाम इंग्लिश मीडियम को कन्वर्ट थे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ब्रांड पान इम्पोर्टेंट हुआ वो असु इंग्लिश मीडियम चेंज किया मां तार माने निनिम सारो के इंग्लिश मीडियम पढ़े शिक्षित हो नहीं आईनी ट्राइबल को मारा रखे वो बांग्ला भाषा पढ़े चुके मूर्ख के तो नहीं माने बाहर निप्रो भाई कोनो कम्युनिकेट ताके तो आवश्यकता नहीं ले बोधिमा राजनीति खेले रहो चिनी क्या हेड ऑफ द स्टेट वो बोधिमा स्टेटमेंट में बहुत है खूब मैंने निंदनीय में भाषा अभी चौक से सनाई चिनी भाषा नो पावे सुनाई इंग्लिश बाइजे सुनाई ना निजनी हरो बाइजे सुनाई ब्रेकेट सुनाई चौक से दिशा लाना मांगी चिनी दिशा नो बाने यहाँ कि आसु जे पावर तुम आसु द्वारा राजनीति थवा त्रिपुरा राज्य हो सीपीएम पर सेम बनो राजनीति थो बीजेपी फाइव बनो सेम राजनीति थो आगे वो कांग्रेस समय पर बनो राजनीति थो तार माने त्रिपुरा सारो नाम बार-बार राजनीति ता थोनी 75 इयर्स हो चोनो मुसु राजनीति थोंगे तिनियो चोनो बोधिमा अवस्था ओकलाय ना लामा तो ना कारेंट तो ना कोई व्यवस्था तो ना स्कूल नि व्यवस्था कहामो थाने एडीसी ला काउंसु सिंगल टीचर बैठिए जो क्लास मतन के मत जॉब जो हमाया एडीसी को फाइनेंशियल पावर करो एडीसी को लेजिस्लेटिव पावर करो आइन सामने अधिकार कर दियो काउंसिल बिल पास के आइन बय प्रस्ताव होयो किंतु अब थ्रू ट्राइबल फलुए स्टेट ऑफ मायो गवर्नर एसेन हो गवर्नर ने अप्रूव छारो अब कोनो आइन परिणत होया एक होया के अब इम्प्लीमेंट खेमाया कार्यकर खेमाया अब मैंने चीनी कस्टमरी लॉ लैंड बिल पुलिस बिल बांगा चीनी पेंडिंग तो प्राय 37 टा बिल जेटा चीनी कोंबारा रंबाये नामो चीनी एडीसी अंचल तंगने रंबाये ब्राउनी भविष्यत बाये जे आइन प्रणयन खेमो एडीसी होइतो तिनी जरा पन पेंडिंग हो एक समय सीपीएम जे रोल के पो सीपीएम एडीसी ऊपर सरकार के हो एवं स्टेट ऊपर सरकार तो आज प्रोग्राम बिल पेंडिंग खेतो हो तार माने चलो दुई आचरण चलो सेकेंड सिटीजन हिसाब करो व्यवहार करो अब मैं चिफ प्रसारो बार-बार तापिला दी उन्नयन काउ साइना तापिला दी उन्नयन मा खेलाई न करो मम्मी उन्नयन निने आईनी जनगण बाई प्रा बजेट टीवीए दिल्ली सरकार दियो प्रा रांगा तो हजार कोटी टाका लास्ट ईयर 18 বছর 32,000 কোটি টাকা প্রাপ্তি एडीसी अंशु हो मात्र 800 कोटी टाका के 1000 कोटी पसे काया रले ना 32,000 कोटी तो यो प्लस स्टेट नि रेवेन्यू तो ऑन रेवेन्यू नीली साइकिल नि टैक्स विभिन्न टैक्स कलेक्शन के मतो अब रेवेन्यू ग्रोथ अब हिसाब सारा पब्लिक नो जवाब भी तो हिसाब तो एडीसी नो शुरू 6,500 कोटी टाका या
wai suku saw 800 কোটি রেহা প্রমাণ দিদি চৌসা তো এডিশনো রিয়া হিয়া মাত্র 800 কোটি ব লাইখানি বছরকে 900 কোটি 27 লক্ষ মাত্র আবো ভাই পা ডেভেলপ খেরাই নো এডিসি সরকার নো ব্লেম খেও তি প্রমোথা ভাইয়া কিচ্ছু খেমাইয়া তি প্রমোথা চাকরি বলামাইয়া বেখে চাকরি লানাই তো এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট চৌ চাকরি লানাই নাও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট লানাই নাও এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট লানাই নাও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট চিনি তাও ভ্যাকেন্সি পোস্ট বামাতো ইভেন পুলিশ বিল পাস হয়ে কোনো মতে পাস হয়ে পুলিশ rules sampai abola apa jono lari ya mami brang rang ria state government jono rang ria mami ke chongke state ki tham budget bikhari dike se ne nao abon mai chong direct funding ma sayo amo se moras agreement ke chukti ke direct funding sayo land ni bill inyo na pamai moras land ni rights land ni power pamai sai edition chongchini অঞ্চল শিক্ষিতনি প্রভিজন সব তহসিল নি অনুযায়ী এডিসি নি ল্যান্ড খাস ল্যান্ড ফরেস্ট ল্যান্ড বডি ম্যানেজমেন্ট এন্ড কন্ট্রোল মানে পাওয়ার এডিসি নি আউট মাকাও মামি ত্রিপুরা সরকার মামি কাও অ্যাসেম্বলি মানে অ্যাসেম্বলি কৌতি ছায়া মামি গভর্নর নো অ্যাসেম্বলি রিয়া অ্যাপ্রুভ করিয়া আবো বিল রনো আবন ভাই সে তিনিও এডিসি নি ল্যান্ড নি পাওয়ার প্রো আবো ল্যান্ড নি পাওয়ার যদি সে তুমি সে তিনিও নো খাস ল্যান্ড আই গরিব ত্রিপুরা সারনো land register ke nini bumungo land register ke me khamo land register ke na ke prano SDM dia so proposal hoye no state government ni consent no mango abo problem ke to অথচ শিক্ষার প্রভিজন আইন তো সংবিধান সেব তো আপনি মতে হচন কাম কেমাইয়া আপন ময়ে আপন ময়ে जो सेने नहा जो तो ताकुम कुरोनो आंगोनो सान्नायो बिसकांगो चौत्रे यूनाइटेड के सामुंग तांगलाय महाराष्ट्र लगेरिया नाय महाराष्ट्र लगेरि के चौचिनी माइथेरो माइनाय बिसकांगो त्रेस स्ट्रंग नाय नॉर्थ ईस्ट नि जो तो ब्रोरो चिनी लगेओ पाल रितोंगो बिसकांगो चौत्रे बु फाइनाय चौं आशा खेनाय चिनी जो तो ताकुरोनो बिसकांगो चौनो त्रे पाल रिनाय हिए जो बिसकांगो चिनी महाराष्ट्र त्रे शक्तिशाली खेनाय महाराष्ट्र नेतृत्व चिनी माइथेरो जतो जे माराव जों माइनाय जों आसाओ आमये जों जरा तंसाओ महाराष्ट्र बो समयो जों जदि पाल रियाइखे एकदिन जों वाइसोये काये पत्रे बो जरा फाइनाया ताकुरो महाराज जदि से ताव बक्रिमके तिप्रासारो ओरै पोरै हिमो जे काव साइड सिंगा गामो आमये तिप्रासारो खासिदि जरा तंखो महाराष्ट्र पालिदि महाराष्ट्र जों फाइनिदि जत रांलादि नां बीजेपी दियो जे तिबलादि किन्तु महाराष्ट्रनि काउनो खाय महाराष्ट्रनि दल सापोर्ट केदि आबं खेत्रं बिसकांगो चिनि दाबिराव सक्सेस संनाय एचिभमेन्ट माइनाय चिनि जेनारेशन नेक्स्ट जेनारेशन जों गाहामनाय